saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Aina walamma faraqtu ya. Nah, qala Syekh rahimahullahu rahmatan wasi'ah Ibnu Hisham wa nafa'ana Allahu bi ulumi syekhina fid dharain amin. Walamma faraqtu min zikri al-mu'rab. Naam, yani mana? Faraqtu min zikri al-mu'rab min al-asma', zakartu al-mabniyah. Wa annahu ay al-mabni ma tariful mabni qala syekh allazi yalzamu tariqatan wahidatan. Yalzamu tariqatan wahidatan. Ya. Mana yalzamu? Naam. Wala yataghayyaru akhiruhu. Bisababi ma yadkhulu alaihi minal awamin. Fahimtum? Ya, la yataghayyar akhiruhu. Walaupun dakhala al-awamin, al-mabni. Summa qasamtuhu ila arba'ati aksamin. Mabniun al-kasri wa mabniun alal fathi wa mabniun alad dhammi wa mabniun alas sukun. خلاص واضح. ثم ماذا قال الشيخ ثم قسمت المبني على الكسر إلى قسمين. ثم قسمت المبني على الكسر إلى قسمين. أولا الطلاب كما قلت لكم إذا بني الاسم أو الكلمة بأمومها ماذا؟ Maka alamatul bina al-aslu fihi was-sukun. Was-sukun. Wa qad yubna 'alal kasri wa qad yubna 'alal fathati wa qad yubna 'alad dhammi. Fahimtum? Dan ini sudah keluar dari asalnya. Walaupun nanti di buku-buku nahwu itu beda dengan yang mu'rab. Maksudnya bagaimana? Kalau yang mu'rab itu misalnya marfu, al-aslu fihi an yadulla ala rafihi madad dhammatu. Maka ketika misalnya ada kalimat tidak marfu'un bid dhammati bi an kana marfu'an bil alif, khalas, maka biasanya di raf itu li'annahu musanna, marfu'un bil waw li'annahu jam'ul muzakkar salim. Fahimtum? Tapi kalau al-bina tidak. Misalnya saya mengatakan innallaha ghafurun, inna harfu nasbin wa taukidin. Balas? Ilan? Oh ya, coba. Asli. Idan ndak bilang orang inna madza harfu nasbin wa masdarin wa taukidin mabni alal fathati. Di buku nahwu tidak bilang misalnya ulama li'annahu. Fahimtum madza? Nah, di mana nanti dijelaskan di buku-buku besar kayak di Hawashi nanti dijelaskan ulama situ. Nyalakan ini mana remote-nya. Nanti ulama menjelaskan di situ bahwa pada dasarnya ketika kalimat itu mabni al-aslu bi an yubna alas sukuni. Kama qala Syekh Bilamsi. Las kadalik. Itu satu. Nah. Idzan kama kunna anwa'ul bina kam arba'ah. Ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu was sukun huwal aslu. Intaha. Setelah itu Syekh Ibnu Hisham ja'a bi faidah katsira jiddan. Ibnu Hisham ini rahimahullah rahmatan wasi'ah, selain nahwi huwa aidan lugawi katsirun ma yattali'u kalam al-arab. Fahimtum? Faqala ayyuhat tullab ana wajadtu al-mabni 'ala al-kasrati 'ala qismaini. Fahimtum? Khalas, faidah lugawiyah ini. Ana wajadtu qara'tu kalam al-arab wajadtu anna al-mabni 'ala al-kasri 'ala qismaini. Al-qismul awwal ittafaqa jami'ul arab 'ala binahi bil kasri. Khalas? Al-qismul tsani ikhtalafa fiha al-arab. Minhum man yabni 'ala al-kasri wa minhum man yabni 'ala al-fathati masalah. Ada mafhum? Naam. Lakin ini sudah masuk ranah lugo. Lianna al-bina sebenarnya laysa min mabahisin nahwiyah. Nam yalzamu tariqatan wahidah.
Qala asumma qasamtul mabniyah alal kasri ila kismaini. Ra'aitum muttafaqun qismun muttafaqun alaihi. Qismun ittafaqu alaihi jami'ul arab ala anna mabniun alal kasri wa huwa madza haula'i fa inna jami'al arab qala syekh fa inna jami'al arab yani jami'a qabailil arab lianna al arab ibaratun anil qabail. Fa antum qabilatu Hijaz, qabilatu ini nam. Fa inna jami'al arab yukassiruna akhirahu fi jami'i al-ahwal. Intahayna. Nam. Wa qismun mukhtalafun fihi wa huwa madza hazami wa qatami. Ini nama orang Arab. Wa huwa hazami wa qatami. Ini contoh isim yang mabni ala madza? Ala mabni ala al-kasri. Lakin ikhtalafa fiha. Minhum man yabnihi ala al-kasri khalas wa minhum laisa kadzalik. Wa huwa hazami wa qatami wa nahwuhuma min al-a'lam al-muannasah al-atiyatu ala wazni fa'ali. Mana hadzal kalam? Jadi Ibnu Syam bilang termasuk juga isim yang mabni alal kasri walakin fiha khilaf. Fiha madza khilaf. Apa itu contohnya? Hazami wa qatami. Nah, kita bertanya, ma mana hazami wa ma mana qatami? Hazami wa qatami qala Syekh min al-a'lam. Al-a'lam jam'u alam. Al-a'lam madza jam'u? Al-a'lam jam'u alam. Ma mana al-a'lam? Isim. Darasna fi ajrumiyah al-ma'arifu sittatun minha al-alam. Nama apa itu? Pokoknya semua nama. Nama orang kah, nama waktu, nama tempat, al-muhim ismu. Atau ada tulab. Idzan nahu hazami wa qatami minal a'lam, tapi al-muannasah. Jadi nama orang Arab perempuan. Halas? Antum? Ya sama tonji nama tak kita sini. Orang Arab, orang Indonesia ya. Siapa namanya sebelah sini? Siti Khadijah atau apa? Ya al-muhim. Antum al-alam al-muannas, tapi ini dahulu al-arabul qudama al-jahiliyah. Antum al-atiyatu ala wazni fa'ali, yang mana wazannya itu fa'ali. Makanya bilang hazami qatami, itu nama perempuan orang Arab tapi dahulu. Mafhum? Apalagi ikhtalafa fiha amsi. Jadi min qabailil arab man yabniha alal kasri wa minhum la yabni alal kasri kama sayati syekh bayanu. Wa amsi lakin aradta bihi al yawm alladhi qabla yawmika. Ma mana hadza kalam? Amsi fi kalamil arab at-tulab lahu ma'nayani. Kadang dimaknai amsi itu al yawm allazi qabla al-yawm allazi qabla yawmika. Al-an ayu yawm? Isnain. Al-amsi yawmul ahad. Al-amsi hadza yusamma al-yawmul allazi qabla yawmika. Hari sebelum harimu sekarang. Harimu sekarang hari apa? Hari Senin. Berarti hari apa kemarin? Hari Ahad. Hadza yusamma amsi. Wadi. Kadang juga amsi fi kalamil arab mana amsi? Yani bil amsi. Zaman al-madi. Ada wadi. Qala Syekh termasuk juga ikhtalafa fiha al-arab ya amsi, tetapi bimakna al-yawm alladhi qabla yawmika hadza. Ilahuna mafhum? Na'am. Intahina tulab. Intahina hadhihi al-asma al-mabniyah allati ikhtalafa fiha al-arab. Talafa fiha al-arab. Sekarang masuk nih, Syekh akan menjelaskan satu-satu. Qala fa amma babu hazami wa nahwuhu. Adapun yang hazami wa qatami, pokoknya begitu, yang mirip-mirip dengan dua nama ini.
Fa ahlul Hijaz, ini. Fa ahlul Hijaz ay qabilatul Hijaz kunna al-Arab ibaratun anil qabail. Amma qabilatul Hijaz wa qabilatul Hijaz hadha tulab lughatuhu qawiyah. Daiman al-Quran yanzilu muwafiqan ala qaidati ahlul Hijaz. Mafhum tulab? Ya. Wa ahlul Hijaz al-an yashmalu as-Saudiyah wal Madinatul Munawwarah. Sama ahlul Hijaz. Dahulu kan namanya Hijaz. Dina. Falas fa ahlul Hijaz yabnunahu 'alal kasri mutlaqan. Mada mutlaqan. Ma mana mutlaqan? Naam. Jadi ma mana mutlaqan? Pokoknya semua yang ala wazni fa'ali. Semua ala wazni fa'ali. Tanpa melihat apa itu huruf akhirnya. Tanpa melihat apa huruf akhirnya. Maksudnya bagaimana? Ada juga nanti kabilah kama saya qulu syekh, saya ubayyinu lana asy-syekh. Ada juga kabilah laisa mutlaqan. Laisa mutlaqan. Dia pilih-pilih, ada misalnya yang akhirnya ra ada i'rab khususnya. Jadi laisa mutlaqan. Amma ahlul Hijaz falas yabnunahu 'alal kasri mutlaqan. Paham? Dan ini nanti mutlaqan akan kita paham sempurna ketika kita baca kabilah selanjutnya. Karena kabilah selanjutnya nanti ada penjelasan. Paham? Tidak semuanya yang ala wazni fa'ali mabni 'alal kasri, kecuali yang misalnya akhirnya ini dan seterusnya. Taib, fayaquluna ja'atni hazami faja'atni fi'lum madi mabniun 'alal fathi. Fahimtum? Wa ta'ut nis wan nunul wiqayati wal ya'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Idzan aina fa'ilu lianna ji'na bil fi'li wa ji'na bil maf'uli bihi. La budda min al fa'il hazami huwal fa'il. Fa hazami fa'ilun takul mabniun 'alal kasri fi mahalli raf'in fa'ilin. Fahimtum? Jadi jangan kira misalnya al-mabniyat haza karena dia mabni. Sudah, tinggalkan mabni itu. Enggak, lihat apakah dia mengambil mahallul i'rab. Apakah dia mengambil mahallul i'rab? Mislu allazi haza mabni. Ja'a allazi yu'azzinu fi zuhri. Ja'a fi'lun. Allazi ismul mausul. Mabni ala sukun takun fi mahalli raf'in fa'il. Fahimtum? Jadi betul dia mabni, tapi dia berada di posisinya fa'il, maka tetap dia akan kena hukum fa'il, itu ar-raf'u. Wadi, kadzalika hazami hadza. Fa hazami fa'ilun mabniun 'alal kasri fi mahalli raf'in fa'ilin. Wa kadzalika wa ra'aitu hazami wa marartu bihazami. Intahayna hadza wa 'ala hadza. Ma mana wa 'ala hadza? Ma mana hadza? Ismu isyarah. Sanaqra sanakhuz anna ismal isyarah min asma'il mubhamah. Min asma' madza mubhamah. La yata'ayyanu al ma'na illa bil qarina wa qarinatuhu al isyaratu ilaihi. Makna hadza iza qulta hadza sampai ku pagi bilang hadza la yadullu alal ma'na. La yadullu alal ma'na. Yadullu alal ma'na mata iza qulta hadza. Iza makna haza mahmul. Wada tulab haza. Izan makna haza al-kumash. Hu asma'ul mubhama. La yata'ayyanul murad illa iza asyarta ila man lazi tushiru ila man lazi turidu minal ma'na. Kalam mafhum? Anam. Wa ala zalika maza qaulu asyair. Namanya wa ala zalika sama dengan zalika, haza dengan zalika ismi isyarah. Nah, tangannya Syekh menunjuk ke mana? Menunjuk ke kaidahnya ini ahlul Hijaz. Paham? Artinya Syekh mengatakan, nah, karena seperti ini mereka punya kaidah, maka begitulah syair mereka bercerita.
wa ala zalika qaulu syair. Madza qala syairuhum. Jadi asyair juga di zaman itu tergantung kabilahnya. Kalau dia syairnya min qabilati ahli Hijaz, fayabni al-hazami wa nahwuhu alal kasri mutlaqan. Faqala falaulal muz'ijatu. Jadi termasuk juga yang kita banyak dapatkan ketika baca qatrun nada al-lughatul qawiyah jiddan. Antum kama yaqulu fil muqaddimah. Mata qala syekh mukammilatun li syawahidiha. Ada sekali tadi mukammilatun li syawahidiha. Jadi di matan itu sendiri sudah ada syahid baitul Al-Qur'an ataupun syair. Fa antum di syarahnya ini beliau akan menambah lagi, memperbanyak syair. Ada wadatul. Faqala syekh falaulal muz'ijatu minal layali lama tarakal qata tibal manami. Iza qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazami. Kalam jamil jiddan tulab, lakin la nafham. Nah, طيب, lakin mafhum insyaallah qalila. La nafham insyaallah. Qala syair falaula al-muz'ijatu minal layali lama tarakal qata tibal manami. Ma mana hadzal kalam? Ta'rifuna al-muz'ijat dari az'aja yuz'iju, bising, pengganggu, kayak motor itu yang besar suaranya. Ada muz'ij, ada muz'ij, pengganggu, nyamuk, muz'ij, orang demo, muz'ij. Ada muz'ijat. Laulal muz'ijatu minal layali lama tarakal al-layal ma'lum jam'u layl. Yani laulal muz'ijatu minal layali fil layl hadza lama tarakal qata. Al-qata hadza ismu toir. Ismu toirin. Kalau kita kan semua burung namanya toirun. Kalau orang Arab lihat dulu burung apa, ada semua namanya. Antum al-qata. Al-qata hadza ismu toir. Yani lama tarakat hadza toir tibal manami, ay al-manamu toir, al-manamu toir. Lianna bisababi hadhihi al-muz'ijat falas tarakal qata tibal manami fatara mungkin aw la yastati'u an-naum. Hadza wadi. Ja'a syahid wa qulna al-muradu bisyahid madza ad-dalil. Ya, kalau hukum syariat menggunakan ma daliluhu. Kalau nahu ma syahiduhu. Jadi tidak bilang ma dalilu, ma syahidu. Iza qalat hazami, ini bada. Iza qalat hazami fasaddiquha. Kalau hazami yang bilang, sudah percaya mako, jangan miragu. Iza qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ala ma qalat hazami. Wadatulak, karena perkataan yang hakiki itu perkataannya hazami. Wadi. Ini kata-kata fa'in iza qalat hazami biasanya digunakan untuk ulama-ulama besar. Misalnya ada perbedaan nahwu di situ. Bila misi bawahi ko ar-raji kaza, bila ulama sudah iza qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ala ma qalat hazami. Tapi kalau bila misi bawahi dia bukan lain, sudah hadza ma qala si bawahi. Ada wadah tulab. Sama misalnya di dalam tafsir ada perbedaan, ya. Kalau berbicara mimamnya dan ada tuh yang banyak bicara, biasanya ulama mengatakan iza qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ala ma qalat hazami. Wadah tulab. Qala fazakaroha fil baiti marrataini, ay fazakaroha fil baiti, ay yaudu ila hazami, ay fazakara syairu hazami fil baiti kam marrataini. Al-awwal iza qalat hazami. Ini syahid. Ya, hadza dalil ala annahu mabni ala al-kasri. Aina tsani fa innal qawla ma qalat hazami. Dan zakara syair fil baiti madza marrataini maksuratan ma'anna fa'il mafrud yarfa'uha fa iza qalat hazamu walakin la yabni ala al-kasri. Wadah tulab. Intahina mafhum? Tayyib. Waftaraqat banu tamimin
Waftaraqat intahayna min ahli Hijaz, Banu Hijaziyin. Intaqala syekhu ila Bani Tamimin. Qala amma Banu Tamimin faftarikuna. Jadi ada dua kelompok, ada dua perpecahan juga di dalam. Fa ba'duhum yu'ribu dzalika kullahu bid-dhammi raf'an wa bil fathi nasban wa jarran. Berarti satu kelompok di Banu Tamim ini seakan-akan menjadikan Hazami wa nahwuhu ala wazni fa'ali ka'annahu yu'ribuhu i'raba ma la yansarifu minal asma. Hadha wadi bahwa marfu'un bid-dhamma wa madha wa mansubun wa majrurun bil fathati. Antum contoh Ibrahim, ada mamnu min as-sarf, taqulu qala Ibrahimu, ra'aitu Ibrahima marartu bi Ibrahima. Persis ini kelompok pertama mengirab apa? Hazami. Wadatul lab fayaqulu ja'atni hazamu, hazamu bidhammi wa ra'aitu hazama wa marartu bi hazama aidan bil fathi. Zawadi. Ini buku begini tuh bertolak belakang betul dengan organisasi. Abadan. Tidak ada istilah loyalitas, integritas, tidak ada. Abadan. Hazami je dengan kotomi. Fahimtum? Laulal bertolak belakang betul dengan istilah. Khalas. Laisa ma'na zalika annaka tarakta hadhihi yani al-haraka la, suatu saat nanti ada waktunya. Fahimtum? Yani ka'annaka ta'udu ila asril jahiliyah jiddan. Tayyib. Aina nahnu? Tayyib. Wa ra'aitu hazama wa marartu bihazama bil fathi. Intahit faina. Wa aksaruhum. Ini. Tadi kan ada firqah, ada kelompok dari Banu Tamim, sekarang pindah ke kelompok kedua dan ini yang mayoritas. Kata qala wa aksaruhum yafsilu. Jadi ada apa namanya? Klasifikasi, ada pembagian. Wa aksaruhum yafsil baina ma kana akhiruhu ra'un kawabari, wabari hadza ismu liqabilatin, ismu liqabila, wa hadari ismun liqaukabin. Itu al-arab itu ada semua namanya sesuatu. Ya. Nama kabir ismu wabari, hadari hadza ismun liqaukabin, wa safari ismun limain. Mada? Jadi yang akhirnya ra, qala fayubnihi alal kasri kal hijaziyin. Kal hijaziyin. Jadi ini aksaruhum ay ghalibu min Bani Tamimin, ya, kelompok mayoritas mengatakan tidak. Jadi kami tidak bisa langsung mengirab mutlakan. Lihat, ada penjelasan. Kalau semua yang akhirnya ra seperti apa? Apa tadi? Wabari, hadori, safari, walas na'am nahnu huna nattabi'u ahlal Hijaz fa ubnihi alal kasri mutlaqan. Wadih? Wa ma laysa akhiruhu ra'an wa ma laysa akhiruhu ra'an. Adapun yang tidak diakhiri dengan ra kahazami wa qatami qala fayuribuhu i'raba ma la yansurif. Berarti sama dengan kelompok pertama tadi. Fahimtum? Jadi hazami haza kannu yaj'alhu isman mamnu'a minas sarfi. Jaa hazamu, ra'aitu hazama, marartu bihazama. Hadza mafhum? Wadiyatul lab. Intahayna. Jadi ada hazami wa fatami. Alla nintaqala syekhu ila madza? Wa amsi. Wa amsi. Wa amma amsi idza aradta bihi al-yawma alladhi qabla yawmika, al-yawma alladhi qabla yawmika. Qala fa ahlul Hijaz yabnunahu alal kasri. Ahlul Hijaz yabnunahu alal kasri. Khalas, fayaquluna
Mado amsi mado amsi. Hadza mado amsi huna fa'il. Semestinya mado amsi. Wa takaftu amsi. Wa ma ra'aituhu muz amsi. Fabnuna walal kasri. Hadza ahlul Hijaz bil kasri fil ahwali salasa. Bil kasri fil ahwali as-salasa. Mafhum? Wada tulab. Fa amsi fil mafhum? Qala syair. Idza khatamta hadzal kitab yashulu alayka qira'at asy-syi'r jiddan. Khalas? Yani lan yas'ub alayka qira'at asy-syi'r. Qala syair. Mana al-baqa'a taqallubus syamsi. Khalas? Mana al-baqa'a taqallubus syamsi. Wa tulu'uha min haitsu la tumsi. Min haitsu la tumsi. Wa tulu'uha hamra'a safiyatan. Safiyatan. Wa ghurubuha safra'a. Jadi wa tulu'uha hamra'a safiyatan. Wa ghurubuha safra'a kalwarsi. Al-yawmu a'lamu ma yaji'u bihi. Khalas? Wa madha al-yawmu a'lamu ma yaji'u bihi. Wa madha bi fasli qada'ihi. Wa madha bi fasli qada'ihi amsi. Khalas? Naam. Wa madha naam. Mafhum. Taib, nashrah. Khalas? Kalau baca buku-buku begini tuh ta'rif itu sok al-Islam sok. Itu. Nah, kalau baca buku-buku modern itu kayak Nahul Wadi terjemah al-Islam sahlu. 1 minggu insyaallah takunu ulama. Nah. Tapi kalau baca begini, setengah kepalamu itu sata'rif. Sata'rif. Karena bilang sama Syafi'i wa tulu zaman. Maksudnya tidak pernah tuh ya percaya di tempel-tempel itu. Pak, kuasai bahasa Arab 14 hari. Kullu hadza kazib. Itu bagus. Nahu 10 hari. Kullu hadza kalamun kazib. Bisa saja dia makhdu. Mana makhdu? Tertipu pada makhdu. Nah, maksudnya 10 hari. Nahu 30 hari. Sama hafal Quran 1 bulan. Kullu hadza kalam kazib hadza. Yaksib alaih. Yadhaku alaih. Itu biasanya ditipu yang tidak ikhlas. Tapi orang ikhlas enggak, alhamdulillah. Fi hajiz bainaku wa baina wa du'a subhanahu wa ta'ala. Inilah tusaddiq. Thayyib, mana al-baqa'a taqallubus syamsi. Jadi ini sebenarnya syair ini berbicara tentang Tuhan. Mana al-baqa'a taqallubu asyamsi. Mana taqallubus syamsi? Perputaran itu apa? Matahari. Matahari kan ya taqallubus syamsi. Jadi ini syair dia bilang kalau diperhatikan ini matahari berputar, maksudnya ada siang, ada malam. Ini menunjukkan bahwa tidak ada orang kekal. Itu tidak ada orang yang bisa kekal. Ini maksudnya mana al-baqa'a maf'ulun bi. Aina fa'ilu taqallubus syamsi. Ay taqallubus syamsi yamna'ul baqa' fil alam. Tidak mungkin orang selamanya hidup. Wadi mana al-baqa'a taqallubus syamsi. Khalas? Sama juga watulu apalagi yang membuat mana al-baqa' atau ma'tuf watulu'uha min haitsu la tumsi. Yang kedua, mana tulu ad-dhamir yaudi la syams ay watulu'us syams. Laintong itu min haitsu la tumsi. Dia akan dia muncul dari mana? Arah timur. Kadzalik. Dan tenggelam di arah ufuk barat. Antum. Nah, ini dia bilang tanda kedua. Wa tulu'uha ay wa tulu'us syams min haitsu la tumsi. Tumsi masa.
min kalimati madha masa ay tulu'uha yakhtalifu min haisu guru biha fil masa. Hadha kullu yamna'u baqa yamna'u al-baqa fil alam. Wadih. Mafhumatul lab. Sekarang asyair sedikit menggambarkan seperti apa itu ketika matahari terbit dan matahari ketika tenggelam. Qala wa tulu'uha hamra'a safiyatan. Ay tulu'us syamsi ma launuhu hamra. Ya, merah safiyatan, jernih kelihatan. Khalas. Wa ghurubuha madza? Safra kuning, ya. Kal warsi, tarifun wars kunyit kalau tidak salah. Kal warsi kunyit. Ya. Jadi wa ghurubuha ketika dia tenggelam itu kelihatan kuning berkilau seperti warnanya warna kulit luas. Mafhum? Naam. Naam. Aina tadir? Naam sahih. Jadi al-warsi hadza za'faron, mana za'faron. Tarifuna za'faron kunyit. Jadi bahasa lamanya warsun, bahasa sedikit mundur-mundurnya yaquluna al-arab za'faron. Kelas? Nah, jadi kalau mau ke pasar nih, uridu za'faron, jangan aku bilang uridu wars. Kasih kutu ciara. Nah, wa gurubuha safra akal warsi. Mafhum? Qala al-yawm a'lamu ma yaji'u bihi. Ini tanda lagi bahwa mana al-baqa al-yawm, artinya yang saya tahu itu hari ini. A'lamu ma yaji'u bihi, saya tahu. Antum al-yawm. Falas wa mado bi fasli qada'ihi amsi. Wa mado amsi, wa mado fa'ilnya amsi itu fa'ilnya mado amsi. Saya ulangi lagi dulu al-yawm. Al-yawmu atau al-yawma a'lamu ma yaji'u bi, ay a'lamu ma yaji'u bi al-yawm. Artinya untuk hari ini saya tahu apa yang terjadi karena kita menghidup pada hari ini. Fahimtum? Karena ada tuh pepatah mengatakan ya, yang kita miliki waktu itu cuma hari sekarang ini, kemarin kan sudah lewat. Adapun yang akan datang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Fahimtum? Al-yawm a'lamu ma yaji'u bihi. Khalas wa mado madza? Amsi mado. Sudah lewat nih. Adapun yang kemarin itu sudah lewat. Apanya lewat? Bi fasli qada'ihi. Mana qada? Ya, keputusan perkara yang sudah putus itu sudah lewat kemarin. Fahimtum? Jadi cuma hari ini yang ditahu al-yawmu 'allamu ma yaji'u bihi wa mado bi fasli qada'i amsi. Qala syekhu fa amsi fil baiti fa'ilun limado. Fa amsi fil baiti madza? Fa'ilun limado wa huwa maksurun kama tara. Wa huwa madza? Maksurun kama tara. Wa hadha yadullu ala anna asy-syair wa huwa min ahli al-Hijaz yabnuna al-amsi bil kasri mutlaqan fi jami'il ahwal. Fahimtum? Al-an nantaqilu ila Banu Tamimin. Banu Tamimin itu luar biasa. Bahasanya itu kuat sekali juga. Taib. Wa amma Banu Tamimin bin nisbati lil amsi qala syekh iftarakat. Sebelum saya lanjut, jadi buku ini supaya kita paham, yang dibawa itu atulah ta'liqnya siapa? Imam Muhyiddin. Seperti saya katakan, Imam Muhyiddin adalah min ulama'il lugha. Kita ini bukan saya karena saya dari Al-Azhar, saya besar-besar karena Al-Azhar itu termasuk alhamdulillah termasuk ulama'nya yang paling banyak yang surunan lugha. Surunan lugha ini tidak bisa dipungkiri. Nah, Imam Muhyiddin Hazm min ulama'il Azhar. Memang hidup ini itu memang khidmatul lugha. Itu kemarin kita baca syarah Najurumnya itu ada lil Imam Muhyiddin Abdul Hamid. Falas, sekarang apa beliau kerja di sini? Yashrah kalama man Ibnu Hisham.
Antum, nanti dia yu'alliku semua syair-syairnya dia akan kupas dengan baik. Pertama mulai dari i'rabnya, maknanya, mufradatnya. Antum, satu pekerjaan beliau dalam buku ini. Yang kedua, apa yang kurang-kurang gomit, apa yang kurang-kurang jelas di atas, di bawah dia akan kasih jelas. Antum, ma muradu ibn Hisham. Nah, itu sehingga itu sebenarnya kasih besar kini buku Ta'liqat Imam Muhyiddin. Antum, makanya itu ada 2 garis toh, yang kita baca cuma garis atas saja. Ada kalaman Ibnu Hisham. Amma fitat ada kalamu Imam Muhyiddin. Nah, taib. Nantakil waftaraqat Banu Tamimin firqataini. Faminhum man a'rabahu bid-dhammati raf'an wa bil fathati mutlaqan. Berarti sama tadi yang Hazami itu. Ya, ada kelompok dari Banu Tamimin ini yu'amiluna amsi muamalata al-asma al-mamnu'a minas sarf. Wada tulab. Famadha yaf'al? Yarfa'una bid-dhammah wa yansibuna bil fathati mutlaqan. Mana mutlaqan? Ay sawa'un fi halatin nasbi au fi halati al-khafdi awil jarri. Khalas? Fayaquluna masalan jaa amsu ra'aitu amsa marartu bi amsa. Persis i'rabnya mamnu' min as-sarf. Khalas? Hadha huwa al-murad wa bil fathati mutlaqan. Faqala madu amsu bid dhammati wa i'takaftu amsa wa ma ra'aituhu amsa bil fathi. Qala syair. Ini pokoknya kenyangku dengan syair. Qala syair. Tapi enak di syairnya, lucu-lucu nanti kalian lihat. Laqad ra'aitu ajaban. Laqad ra'aitu ajaban. Mus amsa ajaizan mislas sa'ali khamsa yakunna ma fi rahlihinna hamsa la tarakallahu lahunna dirsa wala laqina dahra illa tas'a. Qala syair madza? Qala laqad ra'aitu ajaban. Kemarin saya lihat sesuatu yang aneh-aneh sekali. Ya, ajaban. Ajab jiddan. Ana ra'aitu fit tariq. Ada qala syair. Ya. Mus amsa. Mana mus amsa? Ay bilamsi. Wa kunna mus hadha min hurufil jar. Masih ingat? Ajrumiyah terakhir. Mus wa munsu. Mus wa munzu. Walas? Mana mus wa munsu wa munzu? Unsur apa? Mus wa munzu imma bi makna min. Idza kana ma ba'dahu bi makna al-an. Ala kulli hal qara'an hada. Laqad ra'aitu ajaban mus amsa. Halas mus amsa. Kan semestinya sini mus amsi. Tetapi dia yu'amilu amsi muamalata al-asma al-mamnu' minas sarf. Fakul mus amsa. Hada wadi. Nah, mungkin tas'aluna, ini alif terus ini alif, ini apa nama alif apa ini Ustaz? Ini namanya nanti ini yang begini-begini nanti kalian belajar secara jelas. Kalau kita belajar namanya ilmu al-arud wal qafiyah. Jadi ada memang ilmu untuk bagaimana cara mempelajari syair, bagaimana cara membuat syair. Ada juga caranya. Tidak sembarang juga. Itu ada ketukan khususnya memang. Ini sama ilmu al-arud wal qafiyah. Jangan kepintaran bahasa Arab, bertemu khusus syair, hancur kita di bawahnya. Ada relnya memang. Ada ketukan khususnya di bawahnya. Fahim? Nah, al-alif hadu sam'atul sama aliful isba'. Alifu madza al-isba'. Mana aliful isba'? yakni kalau kita bilang mus amsa, seakan-akan masih lapar orang, masih bilang amsa. Itu bukan begitu kan? Kita skat ke orang amsa. Yang mana lebih enak amsa? Kenyang aliful isba' liqasdi mad sin.
Isma aliful ishba'. Laqad ra'aitu ajaban muz amsa, ay bil amsa ana ra'aitu ajaban, qala syair. Apa itu ajaban yang kau lihat ayuhas syair? Qala ajaiz. Ajaiz hadha tulab. Intadir ajaib hadha. Ajaib hadha nenek tua. Ya, nenek tu. Naam, ini al-mar'atu ta'inatu fis sin. Karena nenek khomsa. Ada kelima sekawan. Ajaiz. Misla sa'ali. Mada? As-sa'ali hadha hantu, gaulun. Ini nahinatong ini sya'an ini. Jadi ajaiz itu kayak hantu. Misla as-sa'ali manahu gaulun. Al-gaul manahu hantu. So begitu perakan. Antum sa'ali. Mislu sa'ali gaulun. Ajaib mislu sa'ali. Katanya khamsan, 5. 5. Nah, kenapa yang buat mereka aneh? Kata yakunna ma fi rahlihinna madham hamsa. Yakunna hadza yakunna karena hunna yakunna antunna ta'kulna hunna yakunna. Yakunna madha ma fi rahlihinna hadza ya bawaannya, yang nak bawa tentengannya itu, tas-tasnya kamu atau kopornya aku tarik di bandara. Mada katanya Hamsa. Mana Hamsa? Pelan-pelan dia sembunyi begini. Hamsa. Kalau itu orang pelit mah sembunyi marah ada Hamsa mana Hamsa. Khalas wajatulak. Sekarang syair berdoa. Ya Allah, la tarakallahu lahunna dirsa. Ya Allah, habiskan dia gigi-giginya. Hadir satu lap yang makan. Kalau kita makan gigi itu ada semua namanya itu Arab, ya, jumlahnya juga di ada itu. Hadir saja itu yang makan makanan itu sama dirsun. Masa qala syekh la tarakallahu lahunna dirsa. Ada lahza la du'iyah. Ya Allah, la tatruk dirsahunna. Artinya mudah-mudahan cepat itu jatuh semua gigi ini itu haula ya al-khums al-ajaiz. La tarakallahu lahunna dirsa. Kelas wala laqina dahra illa tas'a, dan juga berdoa mudah-mudahan mereka itu yalqad dahra, mana yalqad susah hidupnya. Diletur sifain syairin ya. Wala laqina dahra illa tas'a, yani la wala yalqu hadza ad-dahr, yani hadhihi al-hayah illa tas'a, yani illa bis-sa' wa ta'ab. Hada syair, hada bahlul, hada rajul. Antum? Naam. Laqad ra'aitu ajaban muz amsa, ajaizan misla sa'ali khamsa, yakunna ma fi rahlihinna hamsa, la tarakallahu lahunna dirsa, wala laqina dahra illa tas'a. Naam, illa ta'sa. Ta'sa mana ta'ab, bukan tas'a, ta'sa, ta'ab, illa ta'ab. Aina syahid amsa, semestinya muz amsi, walakin qala syahid muz amsa. Intahitum? Tahina? Naam. Dan nanti kalau kita tuh sering baca syair-syair jahiliyah seperti ini syair-syair, nanti syair-syair yang sering nanya-nanya salah itu gampang sekali. Tidak butuh kau kamus. Antum? Apa? Kayak apa contoh? Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibina. Pokoknya semua syair-syair itu tidak susah dibaca, gampang sekali. La tatajila ilal qumus. Naam. Wala lakina dahra illa ta'sa. Thayyib, intahain hadza. Hadhi firqatun, salah satu firqah dari Banu Tamimin. Alladhi yuribu amsa misla irabi al-asma al-mamnu'atu minas sarf. Qala syekh wa minhum man a'rabahu bid-dhammati raf'an wa madha wa banahu alal kasri nasban wa jarran. Agak rumit ini. Karena ini yang kelompok kedua, kalau dia marfu yu'ribuhu. Idza kana fi halati rafi huwa mu'rab. Al-kalimatu mu'rab. Tetapi muskilana kalau fi halatin nasbi wal jarri
yubnihi, yabnihi. Jadi bukan mu'rab. Wa yubnihi ala madza qala yubnihi ala al-kasri. Wadah tulak, jadi agak ribet ini firqah kedua dari Banu Tamimin. Wa minhum man a'rabahu bid-dhammati raf'an. Wa banahu alal kasri, wa banahu alal kasri nasban wa jarran. Fahimtum? Banahu alal kasri nasban ay fi halatin nasbi wa fi halatin jarri. Jadi contoh begini. Mado amsu fa'akun amsu fa'ilu mado marfu'un. Bila marfu karena mu'rab, marfu'un wa alamatu rafi dhammatun zahiru ala akhiri. Ada wadah tulab wadi. Nah, cuma tidak bilang amsun li'annahu walaupun dia mu'rab yu'amilhu i'rab mamnu minas sarf. Ra'aitu amsi. Nakul ra'aitu amsi. Ditanya kenapa enggak kayak pertama, enggak. Ini ketika dia mansub kayak ra'aitu amsi atau marartu bi amsi huwa mabni laisa mu'rab. Mabni alal kasri. Ada wadi. Ini qala syai wa minhum man a'rabahu bid dhammati raf'an wa banahu alal kasri nasban wajarran. Intaha. Kelas. Terakhir. Wa za'ama az-Zajjaji. Mada? Az-Zajjaji hadza tulab subhanallah aidan min ulama'il lughah. Kalau tidak salah ini pengarangnya i'rabul Qur'an wa ma'anihi. I'rabul Qur'an wa ma'anihi lil Imam Az-Zajjaji namanya. Imam Az-Zajjaji kibaril a'immah ulama mufassirin Zajjaji. I'rabul Qur'an wa ma'anihi lil Imam Az-Zajjaji. Wallahu a'lam. Falas lahu kitabun namanya Al-Jumal liz-Zajjaji. Jadi beliau punya ilmu nahu, buku nahu namanya Al-Jumal. Fahimtum? Tiap bab katanya ini Az-Zajjaj kayak Az-Zamakhsyari. Tiap bab selesai dia selalu tawaf di Ka'bah. Yatlub subhanallahi subhanahu wa ta'ala an yaqbal hadzal kitab. Fahimtum? Nah, kata guru saya di bab pertama itu ada pembahasan susah sekali, susah dilewati. Fasuila ayyuhal syekh, limadha yani katabta fi bidayatil kitab sa'ba jiddan la yafhamu. Kalau sengaja kami memang. Sengaja memang. Limadha katanya supaya itu saya alasan saya kemarin yang saya sampaikan dulu bahwa kebiasaan ulama itu kadang memang menimpan pembahasan di babak pertama sesuatu yang susah. Limadha? Supaya la yaqra'u kitabahu illa al-mujtahidun, illa as-sabirun. Antum betul lah. Dia tahu bahwa kalau buku ini mas, man qara'ahu wa sayafhamul ilm. Alas, tapi namanya mas tidak semudah itu juga kuambil. Bagaimana mas kau tidak mau didapatkan? Gali tanah sampai bawah. Setelah itu mau apa lagi dan seterusnya. Antum? Sama juga ulama, pintar tuh ulama, tidak gampang sekali. Ada wadi? Naam. Nakra. Jadi wa za'ama man az-Zajjajiyu. Dan kata-kata za'ama di dalam kitab itu maknanya negatif. Artinya agak lemah datanya, agak lemah. Yes, za'ama. Beda wa qala. Wa za'ama az-Zajjajiyu. Dan dari buku ini nanti banyak sekali ulama kalian tahu. Karena Ibnu Hisham itu yaktu subhanallah yurajji. Ya, banyak. Hampir semua nanti ulama-ulama nahu kalian dapat namanya dan disebutkan sini Ibnu Hisham. Wa za'ama az-Zajjajiyu anna minal Arab, bahkan namanya Ibnu Taimiyah kasih masuk. Tapi bukan di sini ya, di buku selanjutnya. Nanu juga ada puji-puji itu di buku di mana itu. Nah. Wa za'ama az-Zajjajiyu anna minal Arabi, mada? Bahkan sering kadang bukan kata-kata yang bilang nahwu dhaif. Dhaif nahwu dhaif. Karena itu nak kata ulama itu karena mau dia. Tapi dia bilang kau jangan kau bilang nahwu dhaif. Nah. Wa za'ama az-Zajjajiyu anna minal Arab man yabni amsi alal fathi. Khalas? Jadi selesai sudah permasalahan.
Kalau ahlul Hijaz, amsi itu yabnuna alal kasri mutlaqon, beres. Terus bagaimana kabilah lain? Kata anak kabilah lain dalam hal ini Banu Tamim terbat firqatain. Al firqatul ula yuribuhu i'rab ma la yansarifu minal asma. Yarfa'uhu bid-dhamma wa yansibuhu madza wa yajurru bil fathah. Ada firqatu wasaniya madza yarfa'uhu bid-dhamma fi halati raf'i. Khalas wa yabnuhu 'ala al-kasri fi halati nasbi wal jarri. Intahal masalah. Ja'a qala syekh wa za'ama az-Zajjaji anna min al-arab man yabni amsi alal fathi. Tadi kan yabni fa amsi alal kasri. Banu Tamim qala man yabni amsi alal fathi. Wa anshada alaihi qawluhu man qaulul arab amsa wa huwa wahmun. Tarifuna al-wahm hadza al-khata'. Cuma beda khata' dengan waham. Kalau waham idza nubbiha tanabbaha. Idza nubbiha syai'u tanabbaha. Maksudnya ya memang kepeleset, maksudnya tidak sengaja memang. Biasa ya ustaz, hal hadza sahih. Oh na'am akhtatu. Ismu wahmun. Itu. Beda kalau khata'. Kalau khata' memang sengaja, tidak benar ini. Taib wa huwa wahmun was-sawabu ma qaddamnahu min annahu mu'ramun ghairu munsharif. Wa za'ama ba'dum anna amsa fil baiti fi'lun madi wa fa'iluhu mustatirun wa taqdir amsa al-masa'u. Ada juga mengatakan itu ya syahid yang Anda angkat di syair tadi amsa di situ fi'lun madi wa fa'ilu dhamiru mustatiru taqdiruhu huwa. Wadatulak intaha. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini susah semua sampai nanti kita masuk masih susah. Nikmah wa bisa wa susah. Pokoknya susah semua di sini. Naam. Nanti kalau masuk ni apa? Fi'lul amri mulai sedikit. Alhamdulillah. Nah, Ibnu Syam hadza wasala ila marhalatil mujtahid bil lughah. Biasanya kalau mujtahid itu tidak hanya mengambil tapi yurajjihu. Seperti At-Tabari dalam tafsir. Pada satu lab besok dilihat karena ternyata ada ujian proposal besok. Maka saya ulang lagi. Biar tidak boleh